Usiseme utafanya kesho, maana we kesho huijui. Ulionayo wewe ni leo. Fursa ikitokea, fanya saa hiyo. Mungu anayo sababu kwa nini anakugusa moyoni kufanya kwa wakati huo. Anasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Kwa hiyo fanya kazi sasa. Tumikie Mungu kwa muda wako, tumikie Mungu kwa vipawa alivyokupa, tumikie Mungu kwa fedha na mali alizokupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama iko siri ambayo inahifadhi watu, inapunguza spidi ya kuzeeka, ni siri ya kwanza kumtumikia Mungu mapema. Nilipojua tu kusudi la Mungu kwa ajili yangu, niliacha kila kitu nikaanza kumtumikia. Sikujali namtumikia kwa upeo gani, nilianza kumtumikia, na imekuwa ni miaka 27 ya kuendelea kukua katika utumishi mpaka hatua hii. Usisubiri, usiseme kwamba mbana mimi ngoja nitumie ujana sasa. Unaweza ukautumia ujana na kule kutumia ujana kukakuua kabla ya wakati, maana Biblia inasema usiwe mwovu kupita kiasi. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Tena Biblia inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Unajua, ukishajitoa kumtumikia Mungu kama kijana, acha kujichanganya na mambo ya ujana, acha kujulikana kama mtu wa matukio. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua, unapookoka kuwa makini tu na vitu vitatu. Kuwa makini na dhambi ambayo Yesu amekuokoa nayo. Hata hivyo, kuwa makini na matendo ya mwili, kuwa makini na dunia. Na tunaposema dunia, haimaanishi usikae duniani ukakae mwezini. Kuna namna fulani ya kufikiri ambao wanayo. Kwa hiyo sio kila kitu unachokiona kinafanywa na watu wasiookoka unakiiga. Bwana Yesu asifiwe sana.